салому алайкум дӯстони азиз, диққат! Агар шумо хоҳед ки силсила филми ҳидоятро ҳар ҳафта бо сифати тозаи Full HD ва бе ягон реклама дастрас намоед, пас ба канали Як лаҳза ханда обуна шавед. Худо хоҳад ҳар ҳафта сари вақт силсила филми ҳидоятро бе реклама бо сифати тоза дар ҳамон канал, яъне дар канали Як лаҳза ханда пешкашатон мегардонем. Силка барои гузариш дар таги видео. бадбахтҳо дери бад тӯй кардан ҷавонӣ марг шиданд. салому алайкум дӯстони азиз, шумо аз камшавии мӯи сар танқисӣ мекашед ва аз камшавии риш вой мехоҳед бузбала шавед ва баръакс хароб шудан мекунед ва сафедшавии пӯст шуморо азият медиҳад. Пас ҳеҷ хавотир набошед ва шумо яке аз компанияи боваринокро пешниҳод мекунам ки ба хости Аллоҳ ва бо кӯмаки дастгирии инҳо ба ҳама орзуҳоятон хоҳед расид. Ба рақамҳои дар рӯи экранатон буда занг занед, ҳатман ба шумо кӯмак мерасонанд. Доставка ба Тоҷикистон дар муддати 3-4 рӯз мебошад ва ба шаҳрҳои Москва, Екатеринбург ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат аст. Яъне дар муддати 1 соат шумо метавонед ин чизҳоро дастрас намоед. ва ба дигар шаҳрҳои Россия бошад, дар муддати 3 рӯз метавонед дастрас намоед. ҳатман занг занед, шуморо интизор аст. салому алайкум дӯстони азиз, хушхабар ба ҳама мухлисони гурӯҳи маҳфилоро. Агар шумо хоҳед ки ҳамарӯза беҳтарин ва навтарин саҳнаҳои ҳаҷиро аз гурӯҳи маҳфилоро дастрас намоед, пас ба канали Маҳфилоро ТВ обуна шавед. силка барои гузариш дар таги видео. одамҳое ки шуморо дуздиданд одамҳои аждаҳор буданд. одамҳои аждаҳор? чаро маро дуздиданд охир? инро ҳоло намедонам, вале таҳқиқ дорем. шояд хостанд ки қаҳрамонро ба дом афтонида фаҳманд ки келас аст ё нест. барои ҳамин хонум Зайнаб, гашта меги беғам, ман ҳамеша дар бари шумо ҳастам. ташаккур ҷаноби Зубайд. ҷаноби Зубайд, ман аз шумо як чизро метавонам хоҳиш кунам? хоҳиш чие? амр кунед. ҳозир ҳама мехоҳад фаҳмад ки кӣ маро дуздидааст. албатта ҳама мехоҳад. лутфан ба онҳо дар бораи аждаҳор чизе нагӯед. чаро? чунки бисёр метарсам ки янгаи Тӯлин ва Мелис бисёр хавотир мешаванд. албатта парво накунед. ба онҳо гӯед ки занеро ба ман монанд карданд. барои ҳамин хато карда маро ба ҷои ӯ дуздиданд. хонум Зайнаб, шумо ба ин корҳо худатонро хаста накунед. ман ҳал мекунам, парво накунед. ташаккур мекунам. бисёр мефаҳмидагӣ ҳастед. дӯстат медорам. ташаккур. хонум Зайнаб, чӣ хеле ки бузургои миллат мегӯянд ки умр тези бад мегзара. имшаб ягон нақша надошта бошӣ. сар як тавақ қуртов чақчақ кунем. он дурӯхҳои кӯчаро коре карда бояд бартараф кунам. боз дар бораи комиссар мурод чизҳои лозимаро метавонам пурсам. албатта ман ин хел даъвати нозукро рад карда наметавонам. қуртоват мефора? албатта. 10 тавақат мегирам. хонум Зайнаб, ма барам либосҳои тӯйравак мапӯшам. аждаҳор Зайнаб Шанлиро рабудан мехост. зарараш нарасида бояд кори ӯро тамом кунам. чӣ кор кардӣ ҳод? хубам ҳамкор, ту чӣ хел ҳастӣ? не ҳечӣ не, барои хӯроки шом рафтан тайёрӣ дидистем. ба хӯроки шом ман ҳам мехостам. пас бошад ва мехӯрем. ҳод гӯш кун, ман ҳамроҳи Зайнаб мерам. ту зиёдтӣ. ҳамроҳи Зайнаб? чӣ шуд? ту ҳайрон шудӣ магар? не, барои чӣ ҳайрон мешавам? бия мон рашк кардистай. чӣ хел рашк ҳамкор, чиҳо гуфта истодаӣ? мурод мардак боре, як суола ҷавоб будӣ. аз ҳамун духтар хушуд меоя? чӣ хел хуш меомад, аз девона ҳастӣ? гапода дар ёдот бигӣ. бин ҳамун духтар мада сахт мақола. дар бай мо надром гуро. не ҳамкор, гуфтам ки хушам намеояд. ман ба он духтар чӣ кор мекунам? мурод, ман барам ки ягат биромад, баъд гап мезанем.
با دقت باش همکار. اژدها باز میتواند دخترها را باید. ای مرادی گپارای تلخه کفیدکی دا گفتسته من قطعی زینبم خیر دیگر هیچ کاری ندارم که با اون دختر رشک کنم. باز همینش نمیرسید. имрӯз кам монда буд ки аждаҳоро дастгир кунам, вале комиссар Мурод ҳама чизро маҳв кард. аждаҳор худаш ба пеши поям меомад. қаҳрамон ҳам аз паси ӯ буд. ин ҷо ҳамамаро Зайнабшалӣ фикр мекунанд, парво накунед. бояд як чизи дигарро ҳам ба шумо бигӯям. келас метавонад зинда бошад. танҳо аждаҳор не, комиссар Мурод ҳам аз паси ӯ аст. хуб шуд ки омадӣ. ана ин духтарам Санам. бале ҳамин хел. модарҷон, ту чаро маро ба ин ҷо овардия? ту ба ҷуз мо аз ин ҳеҷ касро намедидӣ. каме байни мардум бару одамҳоро бубин. азизаҷон, сорбон дар Америка буд? бале ҷонам, дар Гарвард буд. сорбонҷон, як лаҳза инҷо биё писарам. номзодиашро нав ҳимоя кард. ҳамин хел чӣ хел хуб. салом сорбонҷон, чӣ хел ҳастӣ писарам? салом, хубам. шумо чӣ хел ҳастед? ташаккури зиёд. салом, ман Сорбон ҳастам. мамнун шудам. ман ҳам аз шиносоӣ шудам. ман он дастро намешиканам. салом, ман маъруф. мамнун шудам. дасти туро ҳам мешиканам. ҷамол, мамнун ҳастам. ин хеле бадам не модарҷон. мамнун шудам. гурдаи чапи туро бароварда ба даҳонат мегузорам. ман нав хубтар фаҳмидам ки чаро маро ба ин ҷо овардӣ, модар. ин ба ман мезебад. ягон нафари дигар мондааст ки боз шинос кунӣ. Санам, ин бачаҳо хондагӣ ҳастанд, мисли он муаззин нестанд. чӣ хел духтари зебо буд? зебо санами Туркия будааст? ба мазза. офат аст. чашмонаш мекушад. моро ба он дунё мефиристад. он нигоҳҳояш, лабҳояш охир маро мекушад. бояд ӯро ба даст биёрам. бародар, беин ҳам ту бо духтарҳо зиёди зиёд 6 моҳ мегардӣ ва ҷудо мешавӣ. ҷудо шавам чӣ мешавад охир? хонадор шуданӣ нестам ку. ҳамин хел. гӯш кун, ман ба назди зебосанами Туркия меравам. боз дар байн надароӣ? шуд, майлаш. аввал аз ту шавад. дастамро шикастӣ. و کسانی که میخواهد که گرانیسه قزاقستان مسکو رو گذر کنند شما میتوانید که با این رقم‌های تلفن زنگ زنید شرکت محیدین از کانال تاجیکس پروداکشن سخن کنید. البته کمپانی محیدین شما را دستگیری میکنه به وقت خوش با سر بلند با خنده شما را گرانیسه برده با سر بلند میاره. کسانی که یعنی که حجت ندارن و پیش ماشین های گرانیسه گذر آمدن نمیتونن البته شما زنگ زنید ای تای دم آمده شما را میگیرن برای شما سر بلندی سرفرازی تمام میکنیم. خداوند یار و مددگار شما. خیر مایلش من حاضر میایم. مایلش санам ҳиҷрӣ? санам лутфан биё камтар гап занем. охир ту ин ҷо чӣ кор мекунӣ? бо ту бояд суҳбат кунам. ман бо ту суҳбат намекунам. ҳиҷрӣ, рав аз ин ҷо. санам ба худо аз дасти ӯ самбуса нахӯрдам. ба ту бовар кунам ё ба дидагиҳоям? ҳиҷрӣ, санам ба худо аз дасти сайрами девона самбуса нахӯрдам, бо дастони худам хӯрдам. дидӣ? охир қоил шудаӣ ки аз дасти он девона хӯрок хӯрдаӣ? тамом хӯрдам, аммо бо маҷбур кардани модарам хӯрдам. намехӯрдам магар. гуфтам дили модарамро наранҷонам. дили модаратро нашикастӣ, вале дили маро шикастӣ. ҳиҷрӣ, рав аз ин ҷо. санам лутфан биё қар накунем.
ман тоқат карда наметавонам ки аз ту ҷудо шавам. Бисёр зиқ мешавам. ё худоё, инро бояд пеш аз оне ки маро зиқ кардӣ фикр мекардӣ ҷри. як сӯист сарамро гарам кардӣ. бо гап ма нагирифтӣ духтар. چی شد؟ دوری تجدید پسرم تو چی شد؟ دستم رو شکستم پسرم چی شد؟ یوری تجدیدی رو جفتم ای خدا خدا شفا دهد. چی گویم دیگر؟ یوری تجدید کی کرد؟ چی شد است بچه ها؟ کنی به من گوید؟ نمیدانم جناب، ما هم ندیدیم. این واقعیت چی رخ داد؟ ناگهان هجوم کرد. آنها خویش و تبارتان هستند. یگان چیز ندیدم. نه ندیده. شکر کنید که تنها دستانتان رو شکستم. درباره سلام هیچ کس سخنی بد نمیگوید. هیچ کس. خود یگان تاتون اون رو ندیده باشید. آخر ما ندیدیم. اکای کانون معبد اومو؟ اگر روز همین برادر من کلا زنده باشه خیلی زنده ایو. همورتون میپرونی که پیش مردنش دشمن بدین که تو رو نپراندم شوکت. باز کالت کلاس رو میپراندم. شیری نریده اکای کانون الونجی جمع شد. قدر شیطانی نکن. اکا یک تا بزنمش. از میگیرم شپلاقت میزنم. این محله رو از نظر گذرانم. با هجری خانه دور که شوم در همینجا زندگی میکنم. اینجا رو از خود کنم. حاضر یکم تا میخوری. ای حالی بیست کجا. اینها کی باشن؟ راستی گپ نشناختم شما. قانون دیوانا شفت را دیدن میخواد. این خیلی باشد با آفیس بیایید. استه. بسم الله. خدایی. اکا کانونا شود بیارم خیر. اکا بیا گپی همین شیروی نرا نشکنیم. با خویش خودمو میریم. حاضی من این پیستولیت اکای کانون جانو بگیریم. مرد حقیقی با سخن گپ میزند با سلاح نه. مردک شدن در کار اکای کانون. با ماشین گذار. مایلا اکا من در همین ماشین من هم رو جورا من در پیش بشینم که دیلو میشوره. اونجا چی گپ باشده؟ در محله که من هستم چه خیلی آدم میدوزده شما؟ ای خدا تو رو زند آدمی پست؟ او چرا ما رو به این جایی پست و بی‌تمیز آوردی؟ دیگر مکان نیافتی؟ منتظر بودی که تو را به مهمان خانه 5 ستاره دار میبریم. شری نریده شم کم نیست. آخرین دعایت را بخوام کنان. در این محله دو کس زیادیم. از این پس تنها من کلان هستم اینجا. بیشه با خدا خودت کاری خوب نکردستی. ما با نزدیکی قطعی این صغیره توی داریم. زن میگیریم اکا آشناور بیاخی. اکا جون دیلی ما رو نشکن. ما با شوکت عروس داریم. راست میگه با خدا اگر شکم کرد. خدا زند شما را. دمتان را گیرید. مثل جوان مرد زندگی کرده نتوانیست. ای اکلا مرد بر این موره؟ خاموش شوید. شد کنان. گپی زیاد اینجا لازم نیست. لعنتی تو کی هستی؟ در محله که من هستم چه خیلی آدم میدوزدی؟ تو کیستی؟ مرا سیرمی دیوانه میگویم. آدم رو میپرونم پروندگیم رو معیوب میگذارم. سیرمی دیوانه ما خطا کردیم تو نکن. خاموش باش کنی دیگر شما رو در این محله نبینم فهمیدی؟ حاضر معیوبت کردم. یک بار دیگر بینم در پیشونت میپرونم فهمیدی؟ رحمت خواهرم. تو هم باز خودت رو آدم میگویی کن آنی دیوانه؟ گذاشتی که این به عقل ها تو رو بیدوزدم. خیر من روم. شما اینجا رو با ترتیب میدارورید. دیگر شما رو در اینجا ها نبینم وگرنه همه اتون رو میکشم.
Сайран ҷон, шери нарида, шери на. Е бадбахт, бо тумора киштане будӣ? Шӯршав ки ба худо гӯшота меканам. ҳазир, ана. Тамом. Ёфтам ман. Чиро ёфти ака? ҳаётамро дӯстам. Чӣ хеле ҳаёта? умеди зиндагиамро. умеди зиндагӣ? Ака чӣ мегӯй? Сайрам. Сайрам ҷонам. Ака. Бача, Канъон, маъбади омон, я дақиқа. Бадбахт. Ова духтар гаворобахши ҳиҷрия охи намедонем мира. Ака надидем магар чӣ хел инҳоро паронд? Безар кадӣ. Ака. Ака. Пасте, мада пасте, не мада пасте. Бё паста на гол мезанам чашку? бозии футболро бисёр ёд кардам. Бё бута гол бизанаме. Ака эҷриш мам қачи мо бозӣ намекунем? албатта мекунем, чаро намекардаем? Ака имрӯз шумо ёри мо шавед? тамом. шумо аз ин тараф, мо ба ин тараф меравем. не мо аз ин тараф, шумо аз ин. не устод, не шумо гузаред. ба худо шумо охир равед. аввал ба ё сар мекунам. кале сар кардем. кани бачаҳо сар мекунем, ҳама якҷоя? Ака мада пасте. Не мада мазур боз мекунам. Буги, буги. Ва буги ака, буги. Буги ака, буза гола. бигир. бигир. Ботоҷи. кале. шикаст. ки чӣ резаро шикаст? вай, ман шикастам. нафаҳмида шуд, бахшиш. охир якҷоя бозӣ мекардем ку. дарҳол маро фурӯхтед. камтар роз бозӣ намекунӣ? гуноҳ мегирӣ. ин кори кардаат хуб шуд магар? бубин, бачаҳоро ғамгин кардӣ. ман туби онҳоро не, туби туро кафондам. ана гиред бачо. рафтем бозӣ мекунем бачаҳо. рафтем. офарин, аҳсан. пасте. ака эҷригӣ. офарин. зур. چی میخواهید؟ مرا نکشید. درا تنها یک نفر ماند. سلیم مستقیم. او را هم میگیریم. بفرمایید. تشکر. چه خیل هست؟ معقولتان شد؟ این مویسر است؟ مویسر کی است؟ با خدا از من نیست. دخترها کن اینجا قطار شوید چون که از خوراک مویسر برآمد. میلیس این مویسری تو نیست؟ نه. از تو هم نیست؟ از تو هم نیست؟ از کی باشد این مویسر؟ یعنی در این قهوه خانه این مویسری کی باشد؟ چی گپ است اینجا؟ چی گپ است؟
аз хӯрокам муйсар баромад хонум ва ҷустуҷӯ дорам ки муйсари кӣ бошад. як лаҳза метавонам муйсаратонро бинам? бале, ин муйсар муйсари ту аст ва аз хӯроки ман баромад. чӣ гуфта истодаи ту ҳа? бале, ягон шубҳае надорам ки ин муйсари ту аст. муйсарамро сар деҳ. охир зайнаб як лаҳза рост меистӣ? сар деҳ мегӯям. як лаҳза наҷунбист. бояд муйсаратро бинам охир. чӣ кор кардӣ ту? ҷазои ту ин аст. чанд бор ба ту гуфтам ки муйсарамро сар деҳ. ҳам дар хӯрокам муйсар аст, ҳам боз воҳима дорӣ. чӣ хел болаззат аст? бигир, ин болаззаттар аст. салому дуруди бепоён ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон, ба кулли муҳоҷироне ки аз ватан берун ҳастанд. салому дуруди моро бипазиред. илҳомҷони шодӣ ҳастам ва ногуфтанот ки ба шумо як ширкатиро пешниҳод мекунам ки ширкати боваринок ки ба ҳамаи чиптаҳои худ яъне ки кафолат медиҳад. ширкате ки дар тамоми гӯшаву канори федератсияи Русия, Москва, Подмосква ҳузур дорад. шумо метавонед аз ғарибӣ ба ватан, аз ватан ба дигар гӯшаву канорҳои рӯи дунё яъне ки сафар доред. шумо ҳатман ба ин рақамҳои болои экран занг занед. албатта ба шумо дастгирӣ мекунанд ва одамое ки оилавӣ сафар мекунанд ҳатман 35-40% скидка карда мешавад. ширкате ки 7 сол шид фаъолият дорад, боваринок. худо нигаҳбони ҳамаи шумо. вайбер, ватсап, имо, тамоми чизое ки дар ин болои экран мебинед шумо метавонед муроҷиат кунед. худо нигаҳбони ҳамаи шумо. чӣ кор мекунӣ ту девона? ба полис ҳангоми соати корияш муқовимат кардед. дастгират мекунам. бисёр сафсата нагӯ, сарде маро. роҳгар! мелис! зайнабро дастгир кардааст. мелис, ёрдам бе. сарде маро. чӣ кор мекунӣ? охир чӣ кор карда истодаи ту? сарде маро. пеш даро. با شما گپ زدن نمیشود. лутфан ёрӣ диҳед ба ман. این کمیسر دختر رو ربوده ایستاده است. اکی جوهر چی خیلی بودن؟ نمیبینی مگر دختر رو دستگیر کردن؟ ایسته باشم. چیکار کرده ایستاده؟ اول نکاح میکنی بعد این کارها رو میکنی. جناب یزمی چه خیلی نکاح من او رو دستگیر کردم. جناب یزمی لطفاً برو از این دیوانه من میسرم اول نکاح این کارها روا نیستن. سرده دستم رو. سرده میگویم. زود باش با ماشین درو. یوری دیهد. بسیار داد نزن. خاموشید. یوری دیهد. برادرم کنم این کمیسر مراد است گو خانم زینب رو دستانش رو بسته بود داخل. شما رو ندیدید؟ آب وجدانی آه و چشمم بر دلم دستبند زده دلم را تنگ کردی روحم را در زندان پرتافته بر بالایش درهای آهنین ببستی فهمیدم بچه ها چی شد از بین کنانی دیوانه اوه وقت رسیده است که جوهر بیا به مسجد رویم میرویم رفتیم پیش درو کنان اکا کنان برادرم وقتی نماز رسیده است همراهی ما به مسجد نمیره بله رفتیم بله رفتیم اکا مجنون شد از با فکرم من تو رو یک با نظارتخانه پرتایم بعد میبینی که مقاومت با پلیس چی است رهایم کن وگرنه پشیمان میشوی کشا دستم رو اگر نکشایم چی میشود آهسته صدمه میکنیم چنبرک رو رها کن آخر زینب با نام خداوند به اندازه مهربان و نهایت با رحم محترم جماعت امروز درباره زندگانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام برای شما کمی باشد امر معروف میکنم باشد که زندگی رسول خدا برای شما پند شود و آن گونه زندگی را برای خود پیشه کنید
ба паёнбари покиза ва покат иқтидо кун ки роҳу расми ӯ улгӯе аст барои улгӯталабон ва мояи фахру бузургӣ аст барои касе ки хоҳони бузургворӣ бошад ва маҳбубтарин банда назди худо касе аст ки аз паёнбараш пайравӣ кунад ва қадам бар ҷойгоҳи қадами ӯ ниҳад. паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам аз дунё чандон нахӯрд ки даҳонро пур кунад ва ба дунё бо гӯшаи чашм нигарист. ду паҳлӯяш аз тамоми мардум фурӯ рафтатар ва шикамаш аз ҳама холитар буд. дунёро ба ӯ нишон доданд аммо напазируфт ва вақте донист худо чизеро душман медорад онро душман дошт ва чизеро ки худо хор шумурда онро хор дошт ва чизеро ки худо хурду ночиз мешумурд ӯ низ хурду ночиз медонист. ва ҳамоно паёнбар ки дуруди худо бар ӯ бод бар рӯи замин менишаст ва таом мехӯрд ва монанди ғуломон сода менишаст ва бо дасти худ пояфзоли худро пина мезад ва ҷомаашро бо дасти худ медӯхт ва бар хари бараҳна менишаст ва дигаронро пушти сари худ савор мекард. пардае бар дари хонаи ӯ овехта шуда буд ки нақшу суратҳо дар он буд. ба яке аз ҳамсаронаш фармуд: ин пардаро аз пеши чашмони ман дур кун ки ҳар гоҳ нигоҳам ба ӯ меафтад ба ёди дунё ва зинатҳои он меафтам. паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бо дил аз дунё рӯй гардонд ва ёдашро аз ҷони худ решакан кард ва ҳамеша дӯст дошт то ҷозибаҳои дунё аз чашмонаш пинҳон монад ва аз он либоси зебое таҳия накунад ва онро қароргоҳи доимии худ надонад ва умеди мондан дар дунё надошта бошад. пас ёди дунёро аз ҷони худ берун кард ва дили худро аз дунё канд ва чашм аз дунё пӯшонд. ва чунин аст ки агар чизеро душман дорад дӯст надорад ки ба он бингарад ё номи он назди ӯ бурда шавад. пас тафаккуркунандае бояд бо ақли худ биандешад ки оё худо муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаламро бо доштани он сифатҳо гиромӣ дошт ё ӯро хор кард? агар бигӯяд ки хор кард, дурӯғ гуфта ва тӯҳмати бузурге задааст. ва агар бигӯяд ки ӯро гиромӣ дошт, пас бидонад худо касеро хор шуморид ки дунёяшро зиёд кард ва аз наздиктарини мардум ба худаш яъне паёнбар ӯро дур нигаҳ дошт. пас пайравикунанда бояд аз паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам пайравӣ кунад ва аз пушти он ҳазрат роҳ равад ва қадам ба ҷои қадами ӯ бигзорад, вагарна аз ҳалокат дар амон нахоҳад монд. ҳамоно худованд муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васаламро нишонаи қиёмат ва башоратдиҳандаи биҳишт ва тарсонанда аз азоби ҷаҳаннам қарор дод. ӯ бо шиками гурусна аз дунё рафт ва бо саломатӣ ҷисму ҷон вориди охират шуд ва коғҳои зебо насохт, санге бар санге нагузошт, то ин ки ҷаҳонро тарк кард ва даъвати парвардигорашро пазируфт. чӣ бузург аст миннате ки худо бо беъсати паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бар мо ниҳода ва чунин неъмати бузурге бар мо додааст. роҳбари пештозе ки бояд ӯро пайравӣ кунем, пешвое ки бояд роҳи ӯро идома диҳем. худованд паёнбарашро бо нури дурахшон ва далели ошкор ва роҳи равшан ва китоби ҳидоятгар фиристод. хонаводаи ӯ беҳтарини хонаводаҳо, дарахти вуҷудаш аз беҳтарини дарахтон аст ки шохаҳои он рост ва меваҳояш сарбазер ва дар дастрасии ҳамагон аст. зодгоҳи ӯ Макка ва ҳиҷрати ӯ ба Мадинаи пок ва покиза аст ки дар он ҷо номи ӯ баланд шуд ва даъваташ ба ҳама ҷо расид. худо ӯро бо далели комил ва кофӣ ва пандҳои шифобахш ва даъвати ҷубронкунанда фиристод. бо фиристодани паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам шариатҳои шинохтанашударо шиносонд ва решаи бидъатҳои роҳёфта ба динҳои осмониро қатъ кард ва аҳкому қонунҳои илоҳиро баён фармуд. пас ҳар кас ғайр аз ислом дини дигареро интихоб кунад, ба яқин шақовати ӯ собит ва пайвандии ӯ бо худо қатъ, нобудиаш ваҳшатнок хоҳад буд ва охираш ранҷу андӯҳи бепоён ва шиканҷаи пурдард мебошад. ба худо таваккал мекунам
таваккале ки бозгашт ба сӯи ӯ бошад ва аз ӯ роҳ меҷӯям, роҳе ки ба биҳишт расад ва ба он ҷо ки хости ӯст бианҷомад. эй бандагони худо, шуморо ба тарс аз худо ва фармонбардории ӯ суфориш мекунам ки наҷоти фардо ва мояи раҳоии ҷовидон аст. худо он гуна ки сазовор буд шуморо тарсонид ва чунон ки шоиста буд умедворатон кард. пас он чи дар дунё шуморо ба ҳайрату тааҷҷуб меоварад, аз он чиз рӯй гардонед, чунки муддати кӯтоҳе дар он иқомат доред. дунё ба хашми худо наздиктарин ва аз хушнудии худо дуртарин ҷойгоҳ аст. пас эй бандагони худо, аз ғаму андӯҳ ва саргармии дунё чашм пӯшед, чун шумо ба ҷудоӣ ва дигаргуниҳои умри дунёӣ яқин доред ва аз он че аз сари гузаштагони шумо гузашт ибрат гиред ки чӣ гуна банд банди аъзои баданашон аз ҳам ҷудо гашт, чашму гӯшашон нобуд шуд, шараф ва шукӯҳашон аз хотираҳо маҳв гардид ва ҳамаи нозу неъматҳо ва айшу хушиҳо поён гирифт. наздикии фарзандон ба дурию ҷудоӣ ва ҳамдамии ҳамсарон ба ҷудоӣ табдил шуд. дигар на ба ҳам метозанд, на фарзандоне меоваранд ва на якдигарро дидор мекунанд ва на дар канори якдигар зиндагӣ мекунанд. худованд ҳамаи мову шуморо нигаҳбон бошад. خدا نمازهایمان را قبول کرد. انشالله بابای غیرت. اولیا حضرت سری شوکت فدایت بادا در پیش پا دوم مکن اکی کنم ای مرا نگاه کن ما امروز سیرم خشورترم عروس هجری اکی بیو بریم التماس همجا بریم بگی رفتیم خیر падарҷон. чӣ? ҷаноб бахшиш, санамро дар масҷид надидам. чаро ба масҷид наомад? дигар духтарам бо ту во намехӯрад. то ҳам дигар духтарамро нороҳат намекунӣ, фаҳмидӣ? худоҷон, худои бахшанда шукри зиёд ки бачаи ма дига духтари ӯра нигоҳ намекунад. холаҷон, ҳар чӣ зудтар омодагии тӯйро бинем мегӯям охир. сар мекунем духтарам, тайёрӣ мебинем. чӣ мегӯед шумо хуб ҳастед? чӣ хел тӯй охир? духтарам, ӯ зебосанами туркияй чияй намедонам. ҷодугарие ки ӯ карда буд вайрон шид. дига бачаи ма ӯра наз намебинад, намехоҳаш. аю духтар рӯ гардондай. биё раҳгар, мерем духтарам. ки ҳастӣ ту? ба қаср чаро омадӣ? аслан ту ки ҳастӣ? ба он маҳалла чаро омадӣ? духтар, ту девона ҳастӣ? инҷо саволҳоро ман мепурсам, ту не. чӣ гапае ҷан? ҷаноби субайт, хуб шуд ки омадед. маро аз дасти ин одам халос кунед. эҳод беақли хуб ҳастӣ ту? чаро дастои хонум зайнаба бастаӣ? ҳеҷ хуб нестам ҳамкор, ҳеҷ хуб нестам. ин аҳволамро бин охир. ин духтар дар соати кориам ба рӯям ширинӣ пошид. ба ӯ бовар накунед, ман худамро ҳимоя кардам. зайнаб, 48 соат инҷо мемонӣ, ба ҳеҷ куҷо намеравӣ, фаҳмидӣ маро? 48 соат? ҷаноби зубайд, илтимос маро аз дасти ин одам халос кунед. одам нагӯ, номи ман комиссар мурод аст, комиссар мурод, фаҳмидӣ маро? ман ҳам Зайнаб Шанли мамнун шудам. ман ҳеҷ мамнун нашудам хонум, ман ҳеҷ мамнун нестам. бас ай хитона ба даст бигирӣ? мурод айба намедонӣ? ҳоло мебинӣ, ба ту нишон медиҳам ҷиноятро, ба ҳама шикоят мекунам аз пушти ту. аз даста чизе оят кардан гир. ягон корро дареғ надор. бисёр духтари бешарм аст. дар ҳақиқат аз худам шармам меояд ҳамкор. ман меравам. бало занад, худо лаънат кунад. ин аҳволамро бин. мурод, там Зайнаб чӣ мехоҳӣ?
چی میخواهم آخر من از وی؟ برویم تارت شپید با بولیم کریم شکلات را پاشید، دیگر چیکار کند؟ تمو زینب دوست می‌داری؟ راست گپ زمران. من زندگیم را به خاک سپاریدم همکار. این دل تنها از یک نفر بود و همیشه از او میماند. فهمیدی؟ همو دختر مدام مخوره التماس همی کارو نکن. بخشش ده. مهم نیست. مرا از زینب خوش نمی آید. در حیاتی من دیگر با یگان زن جای وجود ندارد. تمام. من بدم که شودیشه نگام دارم. комиссар мурод, як гурӯҳ одамонро омӯхтем ки одамҳои калони тоҷири Истанбулро ҷамъ карданд. дар дастамон рӯйхати тоҷирон ҳаст. як нафарашон нагирифта мондааст. салим устекин. шуд ба ин парванда ман сару кор мегирам. این بار تو را دستگیر کردم اژدهار. این بار دستگیرت کردم. حتما دستگیرت میکنم. دارو سردارم چه خیلی که امر کرده بودید من مسئله رو تحقیق کردم. دکتری که در استخبارات چهره ایواز میکند ایزی او را پیدا کردم. بسیار خوب. انا گوش کن. اگر آن دکتر را یابیم میفهمیم که کمیسر مراد رویش رو ایواز کرده است یا نه. خوب امشب با شما خبر میدهم سردارم. تمام. کمیسر مراد من میفهمم که تو از من چی رو پنهان میکنی. تاجر سلیم استکین رو بودند و همه گروه ها در نزد مهمانخانه اوستا ماشین با رقم 346565 ماشینی سیاه تاجر را سوار کرده بودند. تکرار میکنم 346565 رقم دولتی ماشین سیاه را که دیدید حتما حرکتی او را منع کنید. خواهش میکنم. رویخطی همه حصه های شرکت هایتان را به ما میدهید. با خیانتکاران وطن هرگز همکاری نمیکنیم. اگر کشید هم گفته‌تان را اجرا نمیکنیم. فکر کردید که تنها شما میمیرید؟ زیبا پسرم؟ داداجیو حیوان ها با آیله هم دست نرسانید. همه چیز از شما وابسته است. اگر امضا کنید به هیچ کس ضرر نمیرسد.
سر بلندی من آید دقت باشه مایلش جان گروه را زنده میخواهد نکشه تنها یردار کنه هدف را تنها یردار کنید. این آدم چرا حالا هم زنده است؟ از آدم ما جواب نمی آید. دیگر آدمت را فریست. میدونستم که میایی جنگاور. در حال باید رویم. نه اینجا برای کلاس آمده اید نه برای سشار آدم. گروه را زیر خطر نمیگذاریم. دخترین خوابدار جنگاور و قهرمان حدسه آنها یک جای کار میکردند. باید رویم. اژدهار! مرحمت بشین. شدی چرا تو خانه شبار پول شمید کرد؟ از اژدهار یگان ایزی هستم کار؟ کنی ببین چی شده است. قهرمان و دختر نقابدار آمده اژدهار را خواستن که کشن. جنگاور باشد تاجران را خلاص کرده است. بگو باز از دست دادم ها؟ این قهرمان بدبخته که میگوین انیق کلتکل است از برادرم. از لحظه‌ای که اژدهار پیدا شده است از پسی اوست. نبود اینو این دختر نقابدار که از هیچ نفهمیدم برادرم. حاضر گویم که زوروشنلی است با من تو داد میزنید. برای همین نمیگویم. انا گفتی که آخر امراد درمی کارات. آخر زینب شنلی دختر امک زورا است. من یک بار با او صحبت کنم یگان چیز رو میدونم. در این دنیای دروزه خیالت را به همه گفته خودت را در حالتی ناگوار نگذار. ها تو چه ها گفته ایستاده؟ یک بار نگفتی که زوبای تراس میگوی. ساعت از یک گذشت مونده شده مرا به خانه میبرید؟ رفتم همکار. حکا علی خطیب بچه ها همه جا را جمع کنید یگان که خبر شید بعد از زنگ بزنید. خب تو هم سردار خیمه رفتم. اژدهار رو باید من میپرونیدم نه آن قهرمان. دخترم زینب در کجاست؟ در حجرش بود. خانم تولین جناب کمال آمد. خواست که اجازتی در اومدن گیرد. کمال؟ عزیمی جان
تو کمال رو پیش نکرده بودی؟ بله شیرینم. سلطانم، من با کمال صحبت کردم. وعده داد که دیگر دخترمان میلیس را ناراحت نمی کند. من به قول او باور ندارم. باز به سر میلیس بلا می شود. سلطانم، دلم راضی نمی شود که کمال در کوچه های خنک بخوابد و من در آغوش گرمی تو. اگر تو اجازت دهی آمده در این خانه همراه ما یک جای زندگی کند. تولین جان، این را دانسته باش که اگر اجازت ندهی بستر گرمی تو هم خنک می شود. قفا ما نگه نکرده میرم، بعد به شوهر میمونیم. بله مادر، التماس میکنم اکای کمال هم با ما زندگی کند. دخترم با کمال بگوی که درآید. و خانم زینب هم خبر بیدیه. منتظرش هستیم. فهمیدم جناب. همش میگذره تولین جان. گوش کنید جناب یزمی، اگر کمال یک باری دیگر دخترم را ناراحت کند دیگر با شما گپ نمیزنم. فراموش نکنید. سلطانم گوش کن، کمال به من وعده داد. بزنم کمال یک فیل دارد، اگر وعده دهد جانش را فدا میکند و اما وعده خلافی هرگز نمیکند. خودش را از میلیس دور میگیرد. میبینیم. اکا جانی من تو رو بسیار بزمار شدم. پدر جان خوش آمدی. شام بخیر مادر جان. شام بخیر. خیر عزیزانم، در نبودنم شما چی کار کردید؟ کنی نقل کنید. رفتیم؟ رفتیم اکا جان، رفتیم. خانم زینب، جناب عزمی در پایان شما را منتظر است. تمام، حاضر میایم. مایلش خانم. این آدم چرا مرا دعوت میکرده است؟ یا اینکه کمیسر مراد آمده است؟ نه آمده است. دیدی عصبی شدم. کنی روم. کمیسر مراد، تو با پسر خوردی من شناس شده بودی یا نه؟ شناس شدیم جناب یزمی. با مکانی من برای زیارت آمده بود، ولی پروا نکند، من هم به نزدش به زیارتش میروم. به نزدیکی منتظر میشوم. منتظر. خوب میشود. در بینتان رفت آمد کنید، باز خوبتر میشود. من به نزدیک او میروم، ولی میبینیم که به خود میآید. آخر دخترم زینب باید میآمد. چه شد؟ یا اینکه خبرش ندادند؟ شاید بر وقت خواب کرده است. ممکن خسته شده باشد. این کرته زهرا است کو؟ زینب جان، چقدر زیبا شده ای.
چهره زهرا به تو بسیار زیبیده است زینب جان. تشکر میکنم. دخترم راست نیست؟ کنی بشین. دخترم زهرا این کرت را بسیار دوست می داشت، ولی دخترم بی‌طالع بود. کلتک کلسی بیشرف، از دست یان ساختکار، همش از دست یان ساختکار شد. خداوند رحمتش کنه دخترم را. انشاءالله گوری کلتک کله سوخته ایستاده است. قاتل دخترم زهرا انا همان کلتک لذی بدبخت بود. بیشرف، ساختکار. من یک کار تجاری دارم، باید روم. مراد پسرم، و کجا می روی؟ با اجازت شما من می روم. پسرم با مراد چی شد؟ نمیدونم پدر چی بلای زده سون را. بخشش گپ زن. سردارم باید در حال به امنیت بیایید. چی شد؟ آخر دکتر افتید؟ بله سردارم، حاضر در نزدم هست. از او خواهش کردیم رد نکرده به امنیت اومد. تمام حاضر میآیم. مرا ببخش عشقم، مرا ببخش. تو رو نجات داده نتوانستم، همش از پشت من شد. تو از پشت من مردی. زهرا
مرا ببخش جانم. چرا اژدها را کشتن خواستی و تو گفته بودیم که او را به ما زنده بیار. چرا به اینجا آمدی؟ شخصیت تو نباید آشکار شود هرگز. فکر کردی به تو شخصیت نو و شناسنامه پلیس را تنها به خاطر انتقامت را گرفتن دادیم؟ لازم نیست که این را همیشه تکرار کنی. و ما قول داده بودی فراموش نکن. تو اکنون دیگر کلس نیستی، تو قهرمان هستی. آن شب تنها دوست داشتت نمرده است، آن شب کلس هم مرد و تو از نو تولد شدی. کالتا کلاس آدمی را که جستجو میکردیم یافتیم جناب. گذشته را فراموش کن. تو دیگر در گذشته نیستی. تو دیگر کلاس نیستی. کمیسر مراد هستی. قهرمان هستی. پرسیده بودی که چرا نام مخفی عملیات کلاس است؟ چخیلی که گروه جنایتی را نیست کردی گذشته ات را هم نیست میکنی. انا برای همین نام مخفیش کلاس است. برای آنی که گذشته ات را نیست کنی. فراموش نکن قهرمان، تو وظیفه داری، قرضی وطنداری داری. جناب دکتر، برای به اینجا آمدنتان از شما میندار هستم.
خواهش میکنم ولی میدونی که این معلومات باید مخفی مانند. البته به شما قول میدیم، کارگر دولت هستیم. این آدمی در رسم بوده از آن آدمایی که شما چهره اشون رو عوض کردید هست؟ اگر چهره این رو عوض کرده باشید با ما بگوید که این آدم در گذشته کی بود. بله جناب دکتر، این آدم کی است؟ میدونم که در امنیت دو گروه هست، مخفی و بسیار مخفی. بچی این آدم رو پیشتر ندیدم. در امنیت اگر پروندهش ساخته باشد شاید برای یگان وظیفه بسیار مخفی چهرهش را عوض کرده باشد. خوبش این مسئله را دیگر نگشایید، چون که برای شما شاید مشکلی شود، بسیار مشکلی کلان می شود.